What's up mga ka-idol, for today's video we will celebrating the 39th birthday of our Master Ruben Madron Eclair I, the Supreme President and founder of Rubenian International. What a nice! Hala, naigwapo na ka-intramural sugsanina. Oh, what a nice! Og dire dapat mga ka-idol kay nagdala kog kandila. Og dire dapat mga ka-idol kay katugo na kay ko. What a nice! 5 minutes later. Og dire dapat mga ka-idol kay nasandihan ng kandila. What a nice! Happy birthday. So guys, baka magtaka kayo guys bakit kumakaway ang mga tao dito dahil nakik-video call sa amin si Master. Yehey, what a nice. What's up mga ka-idol, og dire dapat ang mga ka-idol na puno nagkandila ang gym. What a nice. Naapay isa nag-wish. What a nice. Of your so guys, mag-blow out na may candle guys. Wish ako mag-wish. Wishing that my dreams will come true and stay handsome every single day. 1, 2, 3. Blow your candle. Happy birthday, Master! Woo! Walang bakit ba nagkaganto? What's up mga ka-idol, na dire dapat ang mga ka-idol kanay balik na pud mi dire sa gym kay mag-celebrate sa birthday ni Master. What a nice. Happy holidays, your happy birthday, ug bisag taligsik gamay mga ka-idol, daghan jud po nang hanay dire para i-celebrate ang 39th birthday ni Master the First. Og pagkahuman na nakakanta mga ka-idol kay nangaon na din mi wala ko nag-video kay grabe ka gutom. What a nice. Cause you are the reason why I'm still hanging on. Cause you are the reason why my head is still above water.